There are a few other mantras in between, but we'll repeat. I think I'll probably do it word by word so everyone can be engaged also. All right. So you have the grains in front of you. So you throw the grains. Try to do it with a Dhenu Mudra, that is the two fingers like this, like a cow. So you throw the grains like that, okay? Like this, and then you throw the grains in it. So every time that we say Swaha, we pronounce Swaha, you throw the grains into the fire. In the mouth of, as Mahatma Prabhu mentioned, it's Vishnu's mouth. So everyone can repeat also Swaha because Agni Dev is here. Agni Dev is a demigod, and Swaha is a demigoddess, is the wife of Agni Dev. So by pronouncing Swaha, it has two meanings. Of course, Agni Dev doesn't accept anything that's offered without mentioning his partner, Swaha. And of course, Agni Dev Swaha, by saying Swaha, it transmits also all your feelings, all your desires to Lord Vishnu. So please say Swaha, and also Swaha means so be it. So by saying the Swaha, you throw the grains, you so be it, so Vishnu accepts it also. So we'll start. So every time that I say Swaha, you throw the grains. Om. So we can repeat, so I'll say word for word. Om. Ajnana. Nirandhasya. Jnananjana. Salakaya. Akshur. Unmilitam. Yena. Tasmai. Shri Guruve Namaha. Shri Guruve Namaha. Idam Guruve Idam Namaha. Idam Guruve Idam Namaha. That last part you don't have to repeat. Okay? When I say Idam, you don't need to repeat that one. After Swaha, you can stop. Guruve Swaha. Idam Guruve Idam Namaha. So, you don't repeat after good idam. Sarvebhyo Mahanta Gurubhya Swaha. Idam Sarvebhyo Mahanta Gurubhya Idam Namamam. Om Chaitya Guruve Swaha. Idam Chaitya Guruve Idam Namama. Om Sri Chaitanya Manobhishtam Sabitam Yena Bhutale Swayam Rupam Padamayam Dadati Swarantikam Swaha. Idam Namama. Om Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Srirupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padansaha Gana Lalita Sri Vishakha Vikamscha Swaha. Radha Krishna Sarva Vaishnava Tatvebhya Idam Namama. So now we will chant the Guru mantras. So we'll start with you. You're first initiated by Kadambakanan Maharaj, and who's initiated by Prahladananda Maharaj here? No, he's not there. He's not here. No. And by Vishnu Jan Maharaj? Bhakti Bhakti Vigyan Maharaj. Okay. So we'll start with Bhakti Vigyan Maharaj. Namah Om
विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिविज्ञान स्वामी इति नामिने स्वाहा इदं दीक्षा गुरुवे इदं नमः ॐ नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते कदम्बकानन स्वामी इति नामिने स्वाहा इदं दीक्षा गुरुभे इदं नमः ॐ नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते महात्मा प्रभु इति नामिने स्वाहा इदं दीक्षा गुरुवे इदं नमः ॐ नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते वीरबाहु प्रभु इति नामिने स्वाहा इदं दीक्षा गुरुभे इदं नमः ॐ नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने स्वाहा इदं संस्थाकचारिदं नमः ॐ नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्च देशतारिणे स्वाहा इदं संस्थाकचारिदं नमः ॐ नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्ता सरस्वती नामिने स्वाहा इदं परं गुरुवे इदं नमः ॐ श्री वर्षभानवी देवी दयिताय कृपधये कृष्ण संभन विज्ञान दायिने प्रभवे नमः स्वाहा इदं परं गुरुवे इदं नमः ॐ मधुरोज्ज्वल प्रेमाद्या श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते स्वाहा इदं परं गुरुवे इदं नमः ॐ नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे रूपनुग विरुद्धापा सिद्धान्त द्वन्त हारिणे स्वाहा इदं परं गुरुवे इदं नमः ॐ नमः गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सम्भोदे परं भोजते नमः स्वाहा इदं पर गुरुवे इदं नमः ॐ नमो भक्तिविनोदाय सचित् आनन्द नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपनुगवराय ते स्वाहा इदं महागुरुवे इदं नमः ॐ गौरवीर
निर्भाव भूमेस्त्वं निर्दिष्टस्य जनप्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः स्वाहा इदं परमेश्वरी गुरु इदं नमः ॐ वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो इदं नमः ॐ नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर त्विषे नमः स्वाहा इदं गौराय इदं नमः ॐ पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं स्वाहा इदं पंचतत्वाय नमः ॐ हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते स्वाहा इदं कृष्णाय इदं नमः ॐ जयतं सुरतो पंगुर मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्य परं भोज राधा मदन मोहन स्वाहा इदं संबंध देव मदन मोहन इदं नमः ॐ दिव्याद् वृन्दारण्य कल्प द्रुमदा श्रीमद् रत्नागर सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शीला गोविंद देव प्रेष्ठादिभिः सेव्यमानो स्मरामि स्वाहा इदम् अविधेय विधेय गोविंद इदं नमः ॐ श्रीमान् रासा रसराम्भि वंशीवता तथा स्थितः कार्षान् वेणु स्वने गोपी गोपीनाथ श्रिये तु न स्वाहा इदं प्रयोजनाधिदेव गोपीनाथाय इदं नमः ॐ तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये स्वाहा इदं राधिकाय इदं नमः ॐ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासरी गौर भक्त वृंदा स्वाहा इदं पंचतत्वाय इदं नमः ॐ हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 राम
Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Swaha Idam Radha Krishna Bhyam Idam Namama Om Bhurbhuva Swaha Idam Vishnave Idam Namah Om Bhuva Swaha Idam Achyutaya Idam Namah Om Swaha Idam Narayanama Idam Namah Om Swaha Idam Anantaya Namah. So we are nearing the end of the yajna. Sorry. Om Prabhu Niruddha Prasuva Yagnam Patim Bhagaya Pata Sarva Bhuta Sapu Ketupu Ketam Na Punantu Vagavacha Maswadatu Om Ananta Vamsaha Om Atyuthaya Vamsaha Om Sarvya Vamsaha. So we'll do Purna Ahuti now. So we can stand up. We have a small kunda, so I don't know if all the bananas will fit in. So we'll try to fit in the bananas into the fire. Yes. Up straight. So first you can throw your grains in it, and the second time we'll throw the banana in it. Should I put it? That's okay. Sure. Thank you. Yes, you can peel the banana. First the grains. After I say swaha, we can pour the grains. Okay. Om, everyone can repeat. Om Namo Brahmanya Devaya Om Brahmana Hitaya Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namaha Swaha. So we'll say it one more time and then you can put your banana in it. Namah Om Purnam Padam Purnamidam Purna Ujayate Purnasya Purnam Adaya Purnam Eva Vashishyate Om Shanti 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 Om Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Swaha. Yes. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Om Bhurbhuva Swaha Kayana Chitra Vayote Ide Sada Vrida Shakha Kaya Chatisya Vrita Bhurbhuva Swaha Kasva Satya Madanamogisho Vatsa Andha Vrida Chudrai Vasu Bhurbhuva Swaha Abhishuna Sakhinam Avita Jatriyam Satyam Bhavishyatu Taye Om Shanti Shanti Shanti
ओम ध्योर शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आकाश शांति वायु शांति शांति रसोदय शांति लोक शांति ब्राह्मण शांति वैष्णव शांति शास्ति अस्तु धृति अस्थिर ओम शांति 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 स्वस्ति न गोविंद स्वस्ति न च्युतनन्त स्वस्ति न वासुदेव विष्णुर्ददातु स्वस्ति नो नारायणो नरायवै स्वस्ति न वा पद्मनाभ पुरुषोत्तम ददातु स्वस्ति नो विविक्षेण विश्वेश्वरः स्वस्ति नो ऋषिकेशो हरि ददातु स्वस्ति न वनतेयो हरि स्वस्ति नो अंजनसुत हनुर्भागवतो ददातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगले केशव महाश्री कृष्ण सच्चिदानंद गण सर्वेश्वर ददातु ओम शांति 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 ओम अंगहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद् भवेत् अस्तु तत्सर्वमचिद्रं कृष्णकर्षण प्रसादत यत्किञ्चित् वायुगुणं यथा तो दोष प्रशमनाय श्रीकृष्ण स्मरणं करोमि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So with this, the ceremony is concluded. So you can have some kirtan and walk around the fire. Yeah. Yes, remove it. Everything on the side. All the pillows on the side. You can put all the pillows on the side. Put the pillows. Long. Everybody standing still. That direction. Shortcut.
Shortcut, shortcut. Shortcut. Hare Rama. Hare Krishna. Auntie Neha. She can demand may help from maybe you can bring already a bag to put all the fruit and we can distribute them after.
Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna.
Jaya Gauralita Jaya Gauralita Jaya Gauralita Jaya
Smile, smile, smile.
Agad.
परिव्राज आचार्य अष्ट सर्वसिद्धि शिष्य महाराज